Okay. Pili na mga master. Total haul. Estimated nasa 250 per kilo. 250 per kilo daw. 180 per kilo. 150 per kilo. Pili lang. Pero pwede rin libre. Bayaran yung gasolina namin. 10 litro lang naman yun. Ay, yan. Di nalugi. Tabla na tabla. Yan mga master. Yoyo Power Angler. Ken Fishing TV. Alright. Rock and roll to the world. Rock and roll to the world. Mau ka. Okay. Yan. Thank you Lord. At nakauwi na rin sa wakas. Productive day. Sabado na siguro kung